Tig-aadalan. Bukas, bukahon mo pa. Taba ka, Piki. Hindi ka na si Ili. Ay, pagol. Tigiling lang, me. Balikanaan. 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 Kaya paano pag-substitute? Peke, ops. Ops. Ano, may SIM card pa. Iya. Ikaw ma-provide ka SIM card. Ay, dinaog si Mama. Dinaog. Luma. 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 Lakaw. Nag-advance man. Wow, naka-cellphone. Sana all. Inainggit nila. Uy, paano mo pasuan o pa-blow the candle? Papa. Pagol kan, Mama. Manchichicks na si Papa. Parang pa Facebook na. Ha? Blow the candle. Blow the candle. Ano? Nagagawan ka sa cellphone. Ay, pwede picture ka naman kan, Papa. Ma-vlog na, maisip pa. Mag-reels na. May ano, share mo daw ano. May dati baga ko.